नमस्कार दर्शक बंधु मु कंडेज वर्ल्ड को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आज मो हाथ में अच्छी नयागढ़ प्रसिद्ध छेनापोड़। ये छेनापोड़ को देखिए आपण मैंने निहाती जानी पारुथिबे आ कलरटा केते सुंदर आछि। आ ये देखिबा को जेतिकी सुंदर सॉफ्ट मध्यम भी अच्छी। एई भली छेनापोड़ तैयारी करिया पई मो वीडियो को निहाती फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। चलंतु शुरू करिबा। एपटे किछि मु क्षीर नेइथिली एठी मु 2 लीटर क्षीर नेइथिली 2 लीटर क्षीर को गोटे पैन रे क्षीर को आमे बस सिझेइबा फुटेइबा। एबे आमे क्षीर को देई दबा। हमर एठी मु पैकेट क्षीर आनथिली ओमफेड क्षीर आपण माने जदि चाहिबे गाय क्षीर भी करि परिबे। मु एठी ओमफेड क्षीर आनियार कारण होला फैट जते क्षीर हेतिबो सेते छेनाटा भलो आसीबो। देखो ये क्षीर आम सब काटिकी बाहर गरम करदबा फुटे दबा गोटे फुटा निहाती आसिया पर्यंत रखिबा। ये आम एबे एपटे गोटे पात्र नेकी आम एठी भिनेगार मु एठी 3 चम्मच भिनेगार फुल चम्मच भिनेगार नेइथिली। आउ किछि आधरे आमे पानी मिसेबा जहा कि पानी मिसेले भिनेगार रे छेना हमर टाण हबनी आ भलो भाबरे फाटी जिवो छेना हमर टाण हबनी। एटा पूरा ट्रिक टा एटा टिप्स आपण माने निहाती मन रखिथिबे नहने छेना हमर टाण होई जिवो छेनापोड़ भलो हबनी। सेति पे आधरे टिके पानी मिसेबा। एठी हमर क्षीर देखंतु फुटिया आरंभ कलाई जे पर्यंत फुटिनी से पर्यंत आमे भिनेगार पकेइ पानी। एठी देखंतु क्षीर भलो भाबरे फुटी गलाई आमे गोटे चामच साजे गोळे देबा नहने क्षीर उतरी जिवो। देखंतु क्षीर एबे फुटी आसले भलो भाबरे आमे कोन करबा एबे पूरा बंद करिकी गैस एबे बंद कर दे पूरा सिम कर देबे सिम कर देबे। एबे भिनेगार मिश्रण को पके देबे ताकू एबे गोळे देले जेमिति गोळेबा एपट सेपट करिया जेमिति पूरा क्षीर छिंडी जिवो। देखंतु एबेला गोळेबा जेमिति देखंतु एबे देखंतु जणा पड़ुची देखो छेना पूरा हे आइले आ क्षीर पूरा छिंडी गले। एबे आमे गोटे पात्र को आकु छाणी दबा छणा साहाय्य छाणी देबे किछि नाही। देखंतु एबे मो गोटे जाली साहाय्य गोटे जगार आमे छेना को बाहर कर दबा। एबेला भाबरे छेना को आमे भलो भाबरे बाहर करिकी आ पानी सबु जेमिति काढी सब पानी काढिबेनी आमे जे बेसी छेना चिपुडीबानी कारण टिके टिके पानी अंश रहिया दरकार। आ छेना पानी को फोपाडीबेनी गोटे कप छेना पानी रखिथिबे हातरे आ सब फोपाडी दे पारंती किंतु गोटे कप निहाती रखिथिबे छेना को जमा फोपाडीबेनी। देखंतु मु एटा छेना टिके ठंडा पर्यंत छाडीथिली गोटे पात्र रे माने गोटे आपण नै परिबे प्लेट नै परंती कंसा नै परंती मु एबटी गोटे प्लेट रे छेना एमती ठंडा हेसला परे 4 चम्मच सूजी पके बाइंडिंग पई सूजी पड़िबो बेसी पकेबेनी टाण होई जिवो से बाइंडिंग पई सूजी पका हबो 4 चम्मच मन रखंतु 4 चम्मच पके बेसी पकेबे नाही। एठी हमें चीनी मध्य पकेबा चीनी आमे 2 कप मु 3 कप पकेइथिली आपण माने चाहिबे 4 कप पके पारे मीठा अनुसार एमिति मेजरमेंट किछि नाही। एटा किंतु मीठा हिसाब रे आपण माने जति मीठा खाउथिबे सेति हिसाब रे चीनी पकेइबे। एठी आमे चीनी पकेइकी आमे भलो भाबरे ताको गोळेइबा जेमिति चीनी अंशटा भलो भाबरे गोळेइ हेबो। एठी आमे किछि जो छेना मु पानी कहिथिली फोपाडीबेनी छेना पानी एठी मु कप रखिथिली एठी 4 चम्मच छेना पानी मु देइथिली आपण माने 4-5 चम्मच पकेइबे जो पर्यंत छेनाटा सॉफ्ट लागिबनी से पर्यंत टिके पकेइबे पानी आ बाइंडिंग होउथबो आ ताको भलो भाबरे चकुडीबे जो पर्यंत बहलिया बहलिया रहिथो थिकनेस टिके थिबो बेसी टाण रहिबनी कि गोटा गोटा रहिबनी ताको भलो भाबरे टिके भांगी देबा पूरा ब्लेंड करिबेनी किंतु टिके टिके ताको पूरा प्रेस कर दबा पूरा प्लेन भी करिबनी खाली आमे प्रेस टिके टिके हाथ रे करिबा आ पानी देबा द्वारा छेना रो जो नरम अंशटा भलो हबो छेना पानी ही बहुत भल लागिबो नरम अंश हबा पई।
এইভাবে ভাବରେ আস্তে আস্তে প্রেস କରିବେ। ପୁରା ମିକ୍ସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିକ୍ସ ହବନି କି ପୁରା ଗୋଟା ରହିବନି। ଥିକନେସ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହବା ହିସାବରେ ରହିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ମୋର ଛେନା ପାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇକି ଆଉ ଥରେ ଚକୁଡିଲି। এইଭଳିଆ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଟିକେ ଚକୁଡି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଅଳ୍ପରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ ବି ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରାବନି। ସରିଗଲା ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନଟ୍ସ କିଛି ଥିବ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଆଦେହରେ ପକେଇ ନଥିଲି, ସେ ସିମ୍ପଲ କରିଥିଲି। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ ରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦବା। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ହବ। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇକି ଆମେ ଗାର୍ନିସିଂ ମାନେ ଇଏ କରିବା, ତାକୁ ଲଗେଇଦବା ଯେମିତି ଅଏଲ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦବା। ଅଏଲ ଗ୍ରୀସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ବଟର ପେପର ନେଇ ପାରନ୍ତି, ନେଇକି ଆକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଟର ପେପର ନେଇକି ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପେପର ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ବଟର ପେପର ନେଇପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ ପେପରରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ ପେପର ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ତାର ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। এইଭଳିଆ ଭାବରେ ତାର କଡ ଲାଗିବନି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଏଠି ବି କିଛି ପେପର ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ସାଇଡରେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ଭାବରେ ଲଗେଇକି ଆମେ ସାଇଡରେ ରଖିଦବା। ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ଛେନାରେ ଘିଅ ଦେଇନଥିଲି, ମୋର ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଘିଅ ଦବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭରପୁର ଘିଅ ଦେଇଦବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଘିଅ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ସବୁଥିରେ ମିଶିଯିବ। ଘିଅଟା ଦେଲେ, ଗୁଆ ଘିଅ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଗୁଆ ଘିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ରହିବ ଛେନାପୋଡର, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମିଶ୍ରଣଟା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିଫିନରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଥିଲେ ଅଏଲ ଗ୍ରୀସ୍, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିଦବା। ଟିଫିନ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା ମିଶ୍ରଣକୁ। ଦି ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ନିହାତି 300 ଗ୍ରାମ ଛେନା ଆମର ଛେନାପୋଡ ହେଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ୟାକ୍ କରିଦବା। ଆଉ ଏଠି ଚାପିଦବା ଟିକେ ହାତରେ, ଯେମିତି ଭଲ ଦେଖା ହବ। ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଚାପିଦେଲେ ଭଲ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ହେଇଗଲା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଛେନାପୋଡ, ବେଶ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ବସେଇବା। ଏଠି ମୁଁ ଟିଫିନ ଦେବେନି, ମୁହଁ ଦେବେନି। ମୁଁ ମୁହଁଟା ଟିଫିନ ମୁହଁ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଟିଫିନ ମୁହଁ ଦେବେନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ 15 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଗ୍ୟାସକୁ ହିଟ୍ କରିଦବା। ଆମେ ଲୁଣ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବାଲିରେ ବି, କଢାରେ ବାଲି ଦେଇକି ବି ବସେଇ ପାରିବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ବସେଇଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ବସେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଟିଫିନ ମୁହାଁଟି ଦେଇଥିଲି, ଏପଟେ ଦେବେନି। ଏଟା ଦବା, ଯଦି ଦେଲେ ଆଉ ଘୋଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ। ଆଉ କିଛି ନା, ଆକୁ ଘୋଡେଇ ଦବା। ଏବେ ମୁଁ ଆଧରେ ପଛରେ ଟିଫିନ ଘୋଡଣାଟା କାଢି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଏଠି ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପୁରା ଗ୍ୟାସରେ। 2.5 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନେ ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଦେବେ, ସିମ୍ ବି କରିବେନି, ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଟିଫିନ ଟା ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଦବା, ଆମେ ଛୁରୀ ପୁରେଇକି, ଛୁରୀ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଲାଗିଗଲେ ଜାଣିବ ହେଇନି, ଯଦି ନ ଲାଗିଥିବ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ବି ଲାଗୁନି ମୋ ଛୁରୀରେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଣା ପଡୁଛି, ବାସ୍ନା ବି ବଢିଆ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଟିଫିନ ଟାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ମୁଁ ଏବେ ଟିଫିନ ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି। ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ଅଏଲ ପେପର ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଲାଗିବ, ଜମା ଲାଗିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଫିନରେ ବି ଲାଗିଲାନି, ଏପଟେ ବି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ବାହାରି ପଡିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପୋଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପେପର ଗୁଡା ସବୁ କାଢିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏବେ କାଟିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ମାନେ ଛେନାପୋଡ କେତେ ସିଝିଛି।
जना पड़ो देखो केते सॉफ्ट है मो हाथ न देले भांगी जीव मु सेते सॉफ्ट यही भाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ देखंतु कंढेइस वर्ल्ड आ आगामी वीडियो रे कौन देखेबी आपण माने निहाती अपेक्षा करथिबे देखंतु केते नरम हेची मु एबे देखै दउची थैंक यू।